बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका हक है, लेकिन जहां हक बात कहने की बात आएगी तो आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छे इक़दामात उठाए हैं और उनमें से एक कदम जो है वो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया है और उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि हम अपने खिलाड़ियों के लिए जो फिजियोथेरापिस्ट है ना, उनके लिए डिवाइसेस मंगवाई हैं। ये एक लाइन का उनका जुमला था और मैंने सोचा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और नाजरीन को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये फिजियोथेरापिस्ट के जो डिवाइसेस हैं, जो आलात हैं, वो क्या हैं, उनका काम क्या है और उससे हमारे क्रिकेटर्स की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो इसलिए आज ये मौजू जो है वो चुना गया है। मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये जो इंजरीज़ का सिलसिला है ये इतना ख़तरनाक है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो दांव पर लगा होता है। आप हुसनैन की बात कर लें, पिछले 2 सालों से वो मुसलसल इंजर्ड हैं, कभी इन आउट होते रहते हैं, लेकिन उनकी इंजरी अपनी जगह पर खड़ी है। हालांकि वो पाकिस्तान के कमाल बॉलर हैं, उनकी स्पीड भी गैर मामूली है, उनमें स्विंग की सलाहियत भी पाई जाती है, लेकिन इंजरी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि वे 2 सालों में कौमी टीम में नहीं आ सके। इसी तरह आपने अभी एहसानुल्लाह की बात कर रहे हैं आप, उनकी गलत तशख़ीस की वजह से 1 साल ज़ाया हो गया। वो पिछले 1 साल से कौमी टीम से बाहर हैं। हाल आप जानते हैं कि PSL 8 में वो हीरो थे उस PSL के और टॉप विकेट टेकर बॉलर के तौर पर वो सामने आए थे और उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की थी, लेकिन PSL 9 में उनकी गैर हाज़िरी महसूस की गई। और मज़े की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनकी जो तशख़्ख़ुस है, उनका जो तशख़ीस है वो ख़राब हुई है, उनको डायग्नोज ही गलत किया गया है और इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इस केस को पुट अप किए हुए हैं और उनको अमेरिका भिजवाने की तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह अमाद वसीम हैं, शादाब हैं, रिजवान अभी देखें आप, और इरफान नियाज़ी भी हैं, नसीम शाह भी हैं और फ़खर ज़मान भी हैं और इसके अलावा शाहीन शाह जो हैं वो भी इंजर्ड रहे हैं। तो ये जो खिलाड़ियों की इंजरी का प्रॉब्लम है ना, इसकी सलूशन के लिए होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना एक हॉस्पिटल बनाए, लेकिन ये लोग सिर्फ एक डॉक्टर पर इक्तफ़ा करते हैं। बहुत अरसा तक डॉक्टर रज़ाक के बेटे जो हैं तौसीफ़ रज़ाक जो हैं वो भगवानपुरे में अरसा दराज तक पाकिस्तान टीम के साथ अटैच रहे हैं और मैंने ख़ुद देखा है कि भगवानपुरे में उनके क्लिनिक पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो आया करते थे, मोहम्मद यूसुफ, इंज़मामुल हक, यूनुस खान और आपके मिसबाह उल हक, सारे क्रिकेटर्स वहाँ आते थे अपनी इंजरीज़ के हवाले से। उनके बाद डॉक्टर सुहेल की खिदमत ली गई, वो भी ज़ाहिर इस काम में बिज़ी होंगे। तो अब जो एक बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि हमारा जो फिजियोथेरापिस्ट का अमला है उनके पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई आलात नहीं है जहाँ पर खिलाड़ियों के इलाज मुमकिन हो सके। तो इस ज़िम्मन में कल उन्होंने एक लाइन बोली और मैं आपको ये बताऊँगा कि फिजियोथेरापिस्ट जो है वो उसके जो आलात हैं वो कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से किस तरह से बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 6 किस्म के आलात हैं जिनसे आप माइनर इंजरीज़ को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लेते हैं और वो जो माइनर इंजरीज़ हैं वो मेजर इंजरीज़ में कन्वर्ट नहीं होती। और ये जो 6 आलात हैं, इनके नाम और इनके मैं थोड़े थोड़े हवाल बताता हूँ ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। इस ज़िम्मन में पहला जो सामान है वो लेज़र थेरेपी का सामान है। अब लेज़र थेरेपी का जो सामान है वो असल में बुनियादी तौर पर किसी भी जगह पर, जिस्म में किसी जगह पर भी दर्द को कम करने के लिए, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ आलात के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये आलात इस्तेमाल होते हैं। और इसमें इस आलात के ज़रिए आप पट्ठों में जो तनाव आता है उसको कम कर सकते हैं। कमर दर्द का इलाज हो सकता है, कंधे का इलाज हो सकता है, कूल्हे का इलाज हो सकता है, घुटने और दर्द और मोच का इलाज इससे मुमकिन है। और इसमें जो एक आप नरम बाफ्तों की जो सूजन होती है ना जिस्म के अंदर, वो भी ख़त्म की जा सकती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल इस लेज़र थेरेपी से किए जाते हैं। तो अगर क्रिकेट बोर्ड में या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये थेरेपी का जो आला है या लेज़र थेरेपी वहाँ पड़ी हो तो फिर खिलाड़ियों के ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो साथ साथ दूर होते रहेंगे और बड़ी इंजरी की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो आला है वो है वर्जिश थेरेपी के सामान, जिसे आप एक्सरसाइज थेरेपी भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी एक्चुअली जिस्म के अंदर जो पट्ठे हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको फाल बनाने के लिए और उनमें आए नक्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जो HMS
میڈیکل سسٹم ورزش جو ہے اس کے ذریعے آپ علاج کرتے ہیں، اور اس علاج کے لیے اس آلات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو آلات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے کندھے نکل جاتے ہیں یا جیم ہو جاتے ہیں یا کوئی باڈی کا اور جوائنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کھسک جاتا ہے، تو ان کی مدد سے آپ ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر الٹرا ساؤنڈ تھراپی کا سامان آتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تھراپی کا سامان جو ہے وہ بیسیکلی جسم کے کسی بھی حصے میں سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جہاں درد ہو رہی ہو وہاں بھی اس کے استعمال سے اس کا افاقہ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاج سے آپ جوڑوں کے درد کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے الیکٹریکل مسکل اسٹیمولیشن۔ اچھا، اب یہ جو مشین ہے یہ کمزور پٹھوں کو طاقت فراہم کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، ان کو چالو کرتی ہے، انہیں اسٹرینتھن کرتی ہے، اور پٹھوں کی ڈسٹیفیشن فنکشنل یا فالج یا حادثے کے بعد پٹھوں میں جو شدید کٹاؤ آ جاتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ عام طور پر کئی دفعہ زیادہ ورزش کرنے سے بھی پٹھے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور پٹھوں میں جو از خود ریپیئرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس آلے کی مدد سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اور کم وولٹیج پر آپ چھوٹی درد کو، چھوٹے زخم کو، چھوٹی جو ڈیفالٹ پیدا ہوتا ہے جسم، اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر کی جو تھراپی ہے اس کو آپ کہتے ہیں تھراپی انٹرفینشنل، مداخلتی تھراپی کے آلات کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دوران خون جو ہوتا ہے آپ کا اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، خون کی گردش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مجموعی صدمے کے طور پر مثلا فرض کرو اچانک کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو جو ڈیمیج ہوتا ہے جس میں جوڑوں کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، اور پٹھا جو ہے وہ کھچ جاتا ہے، پٹھا ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ تھراپی جو ہے مداخلتی تھراپی کے آلات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ محفوظ اور درست علاج کرتے ہیں۔ اور آخری جو تھراپی ڈیوائس ہے وہ ہے لانگ ویو ڈائی تھراپی۔ لانگ ویو ڈرائی تھراپی، اس تھراپی کو آپ الیکٹریکل ٹرانسفر تھراپی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جسم میں آپ کے حرارت کو مینٹین کرتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی ایک کیمسٹری ہے بڑی لمبی چوڑی، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ پٹھے، ٹیشوز، بلڈ، اور پھر ان کی موومنٹس، اور پھر ان کا فنکشن سارا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں جب آپ اپنے جسم کے ٹمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے ریشے ہیں ان میں نرم بافتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان بافتوں میں توسیع پیدا ہوتی ہے، تو اس سے خون کی گردش جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس سرکل کو روکنے کے لیے جو سب سے اہم تھراپی ہے وہ یہی جسے آپ کہتے ہیں لانگ ویو تھراپی بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ، اور اس مشین کے ذریعے آپ کمر کے درد میں، ٹخنوں کی درد میں، کمر کے نچلے حصے کی درد میں جو ہے وہ افاقہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ بہت حد تک اس مرض کو اسی وقت کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ 6 تھراپی مشینیں ہیں جن کا وہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کوئی کھلاڑی کسی وقت بھی انجر ہو تو بر وقت اس کو یہ علاج پہنچایا جائے، اور ان آلات کی مدد سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آلات نہیں ہوتے تو وہ مریض کو یا اس کھلاڑی کو انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک تھراپسٹ جو ہے وہ اس کا ٹائم نہیں مل جاتا، جب تک وہ اس کے کلینک میں نہیں چلے جاتے، تو اس دوران اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ وہ پھر اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔ تو میرا خیال ہے محسن نقوی نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو تھراپی کے آلات جتنے بھی ہیں وہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں، اور یہ جو مسئلہ تھا یہ کافی حد تک سالو ہو جائے گا، اور ہمارے کھلاڑیوں کو کافی افاقہ ہوگا۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔